नमस्कार जय जगन्नाथ मुड़िया कविता पुणी आपण मानक स्वागत मोर यूट्यूब चैनल को आशा करछि समस्त खुशी थे समस्त बहुत भल थे मु भी बहुत भल अछि चलंतु आज वीडियो आरंभ करबा आ आज वीडियोटी होछि आ आज वीडियोटी होछि मो भौणी रो आज बागर आज होछि लग्न धरा हे सरलाणी लग्न धरारे कौन कौन करछि कौन कौन सब हेछि आपण मानन को देखेबी चलन देखबा कौन कौन सब हेछि लेट्स गो मु एबे आसी पहुंची जाईछि मो भौणी माने मो दादांक घरे आ एठी सितु भाई पानी भरछंती काहेकि ना से पटरे रोसे होछि आपण मानन को रोसे आइटम भी देखे देब और एठी मो पीसी आसी पहुंची जाईछंती आसी होछंती बुनु बापा आ ये रूपा आ पीसी आठी आगरे नायक सार आसी बस माने से आमर नायक एबे आसी गलेनी आई सेठी सितु आम पागली सब आसरछंती एबे जिबा बाहर को देखा बाहर कौन होची एठी बुढ़ीमा शोची आउ खुड़ी भी घर खरकुले बाहर डरनानी आसारची जिते ता भौणी बाहागर से केमी न आसब बाहागर माने लग्न होची बाहागर हब आठे रोसे होची एठी रोसे रे सब हमर आइटम आज हेची वेराइटी प्रकार रो पूरा टेस्टी मु तो खाइबा को आसी इटी रूपा बसची धना डरना दौड़ दौड़ कहीं जाए सब पूरा काम रे व्यस्त मु एका बस वीडियो बनाऊ मोर किसी टेंशन नहीं आपणकर बागर आपणकर बागर आपण केते खुशी अछंती ताको हसरु जणा पड़ती से बहुत खुशी अछंती कहंतु केते खुशी अछंती एई साटा से पिंधिए बोली देखाउछंती देखंतु केमिति हेची कमेंट माध्यम निश्चय जणाइए भलो हेची कि नाही खराब हेची ताको खराब ताको भल लागु नेटा पिंधिए हां पिंधिला बेरे कहबा एबे कोन को साटा खाली देखे पिंधिला साटा समस्त सुंदर हेता सब बेले साड़ी ही सुंदर देखे ना साड़ी सुंदर हो बा असुंदर लोक ऊपर निर्भर करे सिंधुलता ना सिंधुलता बस कौन कते खुशी होछ बहुत बहुत रो बहुत से आज प्रथम थर पई देखली जणा कन्या परिप्रकाश करते से बहुत खुशी होछ जा सब तो कहला तम भौणी बागर हो तम कते खुशी होछ तम कोन तो भौणी बागर हो तू कते खुशी होछ यार भी सही हसर जणा पड़ती बहुत खुशी होची आखि देखा आउनी हां कते खुशी होची कौन बहुत से बहुत खुशी होची ए आसीला आ गुटे होची कते हसुची पेनटा खुची मैं ये बाग हो बोली बोली हसुची म छैना हस माने त देखिला कते बाग रोली तू हसतलु किंतु तू मन भीतर हसड़ा लुचाई रखथलु मिछ कहना मिछ गाय गोटा सत कथा जति प्रमाण दे सी भी कान दियो बाग रोले किए न काले सब कान बुढ़िया बा प्रमाण दे दवा को बुढ़िया साउ घर बुढ़िया आप वीडियो करना एठे से खाया खाइए माने पानी है एठे जिली पूरा रेडी हे जाई छी आठी भात ठीक टाइम रे खुला अन्नपूर्णा पत्र पड़छ बोली पूरा खीरी खीरी बासे मुआ कहनी खीरी ही जिना हां अरु से हो जे आपट ए बाबा नहीं फटा उठा तांकर तो केतल उठिला हमर उठनु तो तमर भी उठला ए बा उठी कोन हां काट दे ये पकड़ देसी काटिया ली जो डाली
ତରକାରୀ ସବୁ ରହିଛି ଭିତରେ ରହିଛି ଏବେ ପୁଅ ଘର ତରଫରୁ ଆସିସାରିଲେଣି ଲଗ୍ନ ଧରିବାକୁ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ ରୋପାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛି କିନ୍ତୁ ଫୁଙ୍କି ପାରୁନି। ଏଠି ହସିବା କଥା ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଏ ଶଙ୍ଖଟାରେ ଫାଙ୍କ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଫୁଙ୍କି ପାରୁନି ମୁଁ। ଏମିତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କେ। ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇକି ପୂଜା ହେଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ରୂପ ମୁଁ ଫୁସୁର ଫାସୁର ହେଉଛୁ। କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା କ୍ୟାମେରାଟା ଧରି କିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ବୁଲେଇବ। ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଅନଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଗଛ ଡାଳ ସବୁ ଉଠେଇଦେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ପରହର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଆଇ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀମା ବି ଏଠି ଖାଇଲାଣି। ମୋତେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି। ବିଳି ଯିବି ଖାଇବି। ଖାଇକି ସାରିଲା ପରେ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ା। ଏଠି ଆମେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ଟିକଟକ୍ ସବୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ହେନେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଖାଙ୍ଗାଳିଆ ଭଳିଆ ଆଗେ ଚଳି ଆସନ୍ତି। ତ ହାତର ଖାଇବା କାଇଁ ନାନୀ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେ ଭୋକ ନାଇଲାଣି ବୋଲି। ନା ନା ତୁ କିଛି କହନା ମତେ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ କହିବି କଣ କହିବୁ? ଖାଇ ଖୁଇ ସାରିଲା ପରେ ଥାଳି ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ରାଗ ଯେ ଖାଇ ହଉନି। ଏଇ ଭାତଟା ଖାଇଦେବି ମୁଁ ତରକାରୀ ଯୋଉଟା ସୁଚି ଦେଖାଉନି ଫିର ବି ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ବସିଛୁ ମଲ୍ଲି। ହଁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ୟାର ବାହାଘର ହେଇଯିବ ସେଟା ବାହା ହେଇ ପଳେଇବ। ଦୀପା କାଳେ ଏତିକି ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ମଲ୍ଲିକୁ ନେଇକି। ତାର ଏବେ ଲଗ୍ନ ଧରା ହେବ ଡାକିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି ବାହାରେ ସବୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି। ହଳ ହଳି ସବୁ ବାଜୁଛି। ମଲ୍ଲି ଯାଇ ବସି ସାରିଛି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଜାଗା ଧରି ବସି ପଡ଼େ। ଆଉ ମଲ୍ଲି ସେଠି ବସିଛି। ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ନାନୀ ଏଠି ଆସିକି କହୁଛି ଦେଖିଆ। ଆଉ ଏଠି ଭିତରେ କାନ୍ଦ ସିନ୍ ଚାଲିଛି। ତିନି ଭଉଣୀ ମିଶିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୀପୁ ଭାଇ ଆସିକି ଗାଳିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ନାହିଁ। ସରି। ମତେ ବାହା ହେଇଯିବ ବୋଲି କାନ୍ଦିଲାଣି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଆଖିରୁ ଲୁହ ସବୁ ଗଳି ସାରିଲାଣି। ବାହାଘର ଦିନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖ। ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ସେତିକି କାନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆଉ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? କାହିଁ କାନ୍ଦିଲ ପୁଣି? ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିଲେ ଏ ବ୍ଲଗ ଛଡା ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଭଉଣୀ ମୁଁ ତା ଭଉଣୀ। କାନ୍ଦୁଛୁ ତା ଭଉଣୀ ବି ଏପଟରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ସେଠି ବି ତା ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଝିଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଏଠି ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ନା ନା ସେ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଝିଲି ଟିକେ କରିଦିଅ ଦିଟା ହାତ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖା। ଆଗା ଦେଖା ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି। ହଁ ଆଉ କାନ୍ଦନା ଦେଖ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛୁ ବିଚିତ୍ର ମୁହଁଟା ହଉଛି ସେଟା ଭିଡିଓରେ ପକା ହବ ସବୁ ଦେଖିବେ।